وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أصحاب الفضلاء، سعادة رئيس هذه المجموعة وسعادة دكتورنا الفاضل أبو هوزان حفظه الله ورعاه، وسعادة الشيخ سعود عبد الواحد. Uliano kinapugi kan Allah subhanahu wa ta'ala nana apiangin dan ikapatagat kanu kapamagayas tanu na di bu na bunay matagak mapinda sukat tukur tanu kan Allah subhanahu wa ta'ala upay kay ni pasampeno Allah ta'ala pamunsal kita no sa kanunya ba agay niya ba oras yanin maana na sampay no umurtano sunya ba akutika sa yanin maana na mga mapiyata no tanan babagal sulawas mapiyaso kang giginawa upama masaya pala padukuhan kan Allah Ta'ala sabab sa kanu tawpikin limunin sa kita no na di mapinda di ka na lang na tao ayanin maana na nabana tinawpikan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Adan mga tao, agarin niya po na sila sa makapakikilag sa karabitian o agama. O yan, sabab sa kadayo sa karo, yanin mana na tawpik ko Allah ta'ala makaagay siya sa kanong mga mayaba. O ged, nayama pa sa tao, na adan sa kanin, ikudra, kapag gagaga sa yanin mana na maten sa kanong mga mayaba program, o gyada, di mo sa kanin galin atau kada sa kanin natin nana jaliyo mo into sa yanin maana na nanintot dikna ng tawpik Allah ta'ala atau kapag ditiranin dan uway anan po na nagaga na setan sa kanin sa masat sa di sa kanin makapakikinaga di sa kanin makatikamatin sa kanong pagkaragyan ang makipantag kanong agama naniabe kadsukurta no kanong Allah ta'ala kapiyanin kada nirita no makapamagilaya apiyanin kada nirita no pamagkikilalay uget na pamakapagkikinagata no so siya na ukit siya na sa binantuanan niya sa ibar hawa ataw ka online ataw ka siya sa imo niya sa yayon na naka-ukiton ataw kayayon na pinagsapapan Allah ta'ala anak kang gulayan nun na isa sa kanong pagalitan no isa sa kanong mga yusot tanong sa tiyan ayanin mana na banguyuan o presidente nilan mana si kakamorsidan niya na pagninta no kan Allah ta'ala natatap sa parihayan ng Allah ta'ala tiyak kapin sa kanilan sa yarin mana na pagninta no kan Allah ta'ala adam pa man mga padilan ayarin mana na padsilan amananggita tamanding tamundan sa kita no sa kadkasamutata no sa kanong kaagama katunte tano sa kanong kitabu Allah subhanahu wa ta'ala huway langon tano ba niya napanya pamatuan sa kita no sa karunya ba atin po na talib yani mana na banuntot bangilay sabot sa kanong ilmo langon ba niya anak atin mag-example sa pumuhadara may muhadara no dapat makamuhadara na mapakay pamatuan po sa talibul ilm yani mana na yani mana na banuntot po sa kanin uway ka bamando na naitagon ka sa ginawa ka na yanin mana bamando na kanal batahi di ka na paduntot sa kanin sa kanal ilmo